आनंदपुर की सुंदर ना आनंद प्रथमे तारिणी माँ को मुंडिया बंशी माटी आनंदपुर पड़ी पवित्र बाटी जो सुंदर वातावरण कि सुंदर भावे मीटिंग चली आम बापी आज सभापति महोदय आम समस्त प्रिय ओडिशा चहल पकई मु गोटे सभापति जानकी पट्टनायक आ गोटे सभापति जयदेव जेना आ गोटे सभापति निरंजन पट्टनायक आको समय रे प्रतिदिन दिदिन गोटे घेरो गोटे मीटिंग छात्र कांग्रेस घेरो युव कांग्रेस घेरो महिला कांग्रेस घेरो आदिवासी अर्जन सेल घेरो माइनर कम्युनिटी घेरो दरदाम पर घेरो नारी निर्यातन पर घेरो ये अपारग सरकार रिलीफ दबार विफल घेरो भक्त दास नेतृत्व में चाची लगा करता है अबे मौला भलिया कौन लगा करता है जयदेव जेना सान भाई मो जानकी पट्टनायक निरंजन पट्टनायक निर्देश बापी नेतृत्व आंदोलन चले लुलु नेतृत्व बापी नेतृत्व से नेतृत्व भयंकर नेतृत्व भयभीत ही जानती सरकार एवं आगुआ डाकिक आम नेता मान सहित आलोचना करती यार केमती समाधान हम आम गहल अच्छा ओ चमत्कार मुख्यमंत्री पूर्वतन खुरुंगटीए गेरुटीए इस्पाटी महाबात्या मन अच्छे गिरधारी गमान महोदय गिरधारी गमान दायित्व भक्त बाबू जगतसिंहपुर बेसी डैमेज आम कांग्रेस नेता भय कले गले लिखे मंत्री सह गले गिरधारी गमान को डाकिले 7 दिन रिलीफ दिया बेसी जगतसिंहपुर बोले कौन ना विष्णु दास सहित घेर कर ऑथराइज कर दिया सुरराउतरा मंत्री जगतसिंहपुर रिलीफ कंडक्ट करेंगे कलेक्टर को कहली मु गए कलेक्टर एसपी मेरी है रुआ भाई ट्रक रैली करो सीधा गली विष्णु दास आइला बोले आगा पे तना भागो चला पे और 7 दिन होला रिलीफ पहुंचली लोक बोल चिंते ये पे ना सुनो भाई भलो बोले आकु ले जा जेले पुरे गया उड़िया में आकु या सचरे जे अछंती भोट को से नौटी होला कला सुनो भाई मते 4टा ट्रक चाउल 2टा चूड़ा गुड़ दे दियो मु बोले ताको 5टा चाउल दे दियो अरे 3टा गुड़ दे दियो 3टा चूड़ा दे दियो मन अच्छी गिरधारी बाबा महोदय केते लोक मरिचले सेते बेले मीट कराइतला 82 मध्य बन्या आमे एपटको भी आसी बाटिकी जाइछु 80 मसिया बन्या कटा पाई जाइतला कटक भुवनेश्वर धुरी आमे मुकाबला करछे ओटा अपारग सरकार चलछे आश्रय स्तरी रे गने सिजा खाद्य दे पारलेनी पर्यंत गोरु गाय के खाद्य दे पारलेनी मेडिसिन दे पारलेनी धन्यवाद भक्त दास हराहरी 90 ट्रिप चाउल 70-80 ट्रिप चूड़ा गुड़ बिस्कुट सबु बन्या अंचल जाजपुर भद्रक बालेश्वर केन्द्रापड़ा खोर्धा पुरी जुआर जुआरे कटक आम कांग्रेस दल पावन नहीं किंतु भक्त दास राहुल गांधी को जरिया
କିଛି ଜରିଆରେ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ପାରୁଛେ ଲଗାବେ କରୁଛେ ଆମେ ଆଉ ପଛରେ ବସିଲେ ହବନି ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ବାହିନୀପତି ତାରାଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟେ ଫିଲର ଚମତ୍କାର ଫିଲର ତାରା ବାହିନୀପତି ଆମର ଲଗା ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମ ଭାଇ ବୋଉ ମଲ୍ଲିଫୁଲିଆ ଭାଇ ବୋଉ ଲଗାବେ କର୍ତ୍ତାରେ ଆମର ବିରୋଧୀ ନେତା ରାମବାବୁ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ସରଳ ଲୋକ ଭଦ୍ର ଲୋକ ବଢିଆ ଲୋକ ନେତାସୀନ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆମ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପାତ୍ର ୟାସିର ଆମ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ମହାପାତ୍ର ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଖାଲି କହିଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଜୟଦେବ ଜେନା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ମନ୍ତ୍ରୀ ତେବେ ଥିଲ ତମ ଜରିଆରେ ଜଟଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରେ 42ଟା ହାଇସ୍କୁଲ ତମେ ନେଇଛ ପାରିଛ ଆମେ ମଲେ ଭୁଲିବୁନି ଜୟଦେବ ଜେନା ତମକୁ ଆଉ ଇଏ ଆନନ୍ଦପୁର ବାସୀ ଦୁନିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି ତମ ପାଇଁ ନାଳ ଡ୍ରେନ ରାସ୍ତା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବ୍ରିଜ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟଦେବ ଜେନା ତମେ କରିଛ ତମେ ସବୁବେଳେ କଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହରଉଛ ରେଡି ହୁଅ ଯଦି ବାପି ପ୍ରତି ତମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ସ୍ନେହ ଅଛି ସେ ଏପଟ ସେପଟ କଥା ନାହିଁ ଭକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ରେଡି ହେଇଯାଅ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟକୁ ଆରେ ହଁ ନା ନାରୀ ନଲା ଭଳିଆ କୁହନି ଆରେ ହଁ ନା ନାରୀ ତାପରେ ଆସିବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭୋଟ ଆନନ୍ଦପୁର ଓଡ଼ିଶା ରେଡି ତ ମାନି ଚାଲ ଆମେ ଏଇନା ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯୋଉ ୟାରେ ସାର୍ ଗପୁଛନ୍ତି ସେ ଗପୁଥାନ୍ତୁ ଆମର ଭକ୍ତ ଦାସ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜୟଦେବ ଜେନା ଯେତେ ଏମଏଲଏ ଯେତେ ଆମେ ଅଛୁ ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଆମର ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇ କେହି କାମ କରୁଛୁ ଆଜି ଦେଖ କେମିତି